हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ दुआ करना, लेकिन दोस्तों लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। एक बच्चा आ गया, यतीम बच्चा, उसने आके अर्ज़ की, हुजूर 3 घर में अफराद हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज ना 3 दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उस मंजर को भी जानता हूँ कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ नहीं लगती। अम्मा पूछती है, पुत्र रोटी खानी है? नहीं, मैं तो सवेरे जो खाया था वो हजम ही नहीं हुआ, अम्मा जी शाही कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं, एक दूसरे को तसल्लियाँ देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना, हिकमत इलाही के तकाजे होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, 3 दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए वो घर जहाँ से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया, बिलाल जा ना जाके सारी अज़वाज मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हज़रत बिलाल कहते हैं, मैं सारे घर ही पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ, 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी, तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली। और कहते हैं फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों के। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया है ना, तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे थे। 21 खजूरों पे बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया, ले जा 7 तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना हो। तो हज़रत बिलाल कहते हैं, हुजूर 3 भी दे देना कभी तो 30-30 साल खत्म ही नहीं होती। तो 30-30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो, खाते रहो, खत्म ही नहीं होती। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की, और 7 हुजूर ने और भी तलकीन फरमाई। फरमाया, एक सवेरे खाया करना, एक शाम को खाया करना, ये ले जा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चा लेके जब बाहर निकला तो हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल दौड़ के गए और जाके बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेरा, का फिक्र न करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा, बच्चा चला गया। तो हुजूर ने फरमाया, माँ इधर आओ ना जरा। या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया, किस चीज ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए? किसने तुम्हें कहा? किस चीज ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुंच गए? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था। और मैंने जाके उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा तो हुजूर फरमाने लगे, सुन, फिर जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसके बुलंद कर देगा। खाली दस्ते शफकत ही फेर दे, देना दिलाना तो बात की बात है, उसका ख्याल रखना। तो ये जो हमारे मदारस है ना, में अक्सर बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तगड़े घरों के भी होते हैं, मालदार घरों के भी होते हैं। इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है ना जो यतीम है, कमजोर है, तो वो अपने आप को महसूस नहीं करता कमजोर, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मैं यतीम खाने में आया हूँ। उसके ज़हन में माइंड सेट ये होता है कि मैं मदरसे में आया हूँ और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। और चूंकि वो कुछ वज़ादार बच्चे, मालदार बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, उसी दस्तरखान पे बैठ के खाता है,
اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے. اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں. تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے. اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں. جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے. تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے. اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی. تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا، وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا. میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا. علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے. معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ. جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے. اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں. بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو. اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے. بہت سارے لوگ مسجد کے اجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہوں. کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے. فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے. وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ. تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو. دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے.
جمعوں میں محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی، اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے۔ اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوں، تو بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ تو علم اور عالم ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا، دینی تعلیمات کا فقدان ہے۔ جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، چلے ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کیا، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا، عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکات شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت ہے۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے، کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے، بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی، حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں، اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی، حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں، اور اچھا اب دولت آئی ہے نا، لفظ ختم ہو گئے اور آنسو شروع ہو گئے، عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، رو پڑے روتے رہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی عمر آپ جائیے، کہتے صحابہ بھی ٹھیک ہیں پر جہاں آپ کھڑے ہیں آپ تو بالکل ہی ٹھیک ہیں، آپ جائیے۔ حضرت عمر تشریف لے گئے تو صحابہ لوٹ کر کے آئے،
अर्ज करने लगे अम्मा जी क्या बना? तो जनाब आयशा सिद्दीका फरमाने लगी तुम अपनी जगह ठीक हो, पर जो कैफियत उम्र पे तारी हैं तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यारो इज्जत तो हुजूर के रास्ते पे चलने में। पैगाम ईद के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना जो चीज बड़ी पसंद है वो एसार है। अपने मुंह का निवाला निकाल के किसी को दे देना, ये हुजूर को बड़ा ही पसंद है। कुर्बानी करना, एसार करना, जरूरत होते हुए किसी की मदद करना। कुरान मजीद आप पढ़े ना तो सहाबा की तारीफ कुरान ने बयान की, फरमाया वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, फरमाया वो दूसरों पर इसार कर देते हैं चाहे उन्हें कितनी ही जरूरत क्यों ना हो। ईद करीब आ गई, बावजूद पाबंदियों के बाजारों में रश बढ़ गया। हम तो सुन रहे थे कि लोगों का कारोबार बंद है, पर पता नहीं लोग इतनी खरीदारी करने कैसे पहुंच गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैंने दबे लफ्जों में पूछा कि सूट सिलवा लिया है, तो उन्होंने जब ये कहा ना कि दुकानें ही नहीं सही तरीके से खुली, तो वो ना उनकी झुकी झुकी आंखें बताती थीं कि दुकान पे जाने के पैसे कोई नहीं पास। एक शायर था तो वो कहता है कि मैं खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा, मैं भी साथ था, मेरा बेटा भी और मेरा पोता भी। तो मेरा पोता जिद करने लगा कि खिलौना लेना है, तो मेरे बेटे ने बड़ा समझाया नहीं लेना नहीं लेना, पर बच्चे ने जिद नहीं छोड़ी। बाप ने मारा भी डांटा भी, पर उसने कहा नहीं मैंने खिलौना लेना है। तो जब मेरा बेटा नहीं मान रहा था तो मैंने फिर उसको कहा, मैं मिसाल दे रहा हूं, पस मंजर कुछ यूं बना होगा। उसने कहा कि तुम खिलौने की दुकानों के पास से क्यों गुजरे? ये बच्चे की जिद है, ये समझौता नहीं करती। ये बच्चों की जिद है, ये समझौता। और वो आज भी दोपहर में बच्चों को सुला देती है इस डर से कि गली में फिर कहीं खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। सिर्फ मेरी गुजारिश इतनी है कि 3 जोड़े बनवाने वाला 1 बनवा ले, और थोड़ा थोड़ा ना एसार का जज्बा, गरीबों का ईद पर खुसूसी ख्याल। अमीरों ने सारा महीना गोश्त खाया है और बड़ा दब के खाया है। जो नबी पाक की उम्मत से प्यार करे ना, रसूल पाक उससे बड़ा प्यार करता है। इस तरह करना, ईद पे गोश्त का ऑर्डर देना, लेकिन एक दिन अपने घर पका लेना और कोशिश करना कि दाएं बाएं जहां गोश्त नहीं ना जाता, थोड़ा थोड़ा वहां भी सिर्फ छोटे छोटे खर्चे अपने कम करके, तो वो फिर भी जेब में नहीं रखने, वो थोड़ा सा ना एसार इस ईद पे बड़ा जरूरी हो गया है। हाँ कुछ हैं ऐसे ही घर, आप यकीन करें गांवों में फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्याल कर लेते हैं। शहरों में चूंकि हम एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछते, आज भी गांवों में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। थोड़ी थोड़ी ये अपील है, मेरी खास अपील है, याद रखना थोड़ा सा। मेरा एक दोस्त से बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही, मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं जरूरी तो नहीं हर बंदे के मुंह पे कहा जाए। उनकी बेटियां काम करती हैं। मुझे एक सुबह उन्होंने बताया कि बच्चियां काम पे जाती है, तो मैं फजर के बाद सोता हूं। उस दिन मैं सो नहीं सका, बड़ा मैं अजियत में आ गया। मैंने कहा कि बेटियां तो मेरी भी है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना मेहरबानी करें, खुदारा थोड़ा सा ना उम्मत का दर्द भी महसूस करें। बड़ी बड़ी सोसाइटियां तो थोड़ी हैं, ज्यादा लोग तो अभी भी कच्चे मकानों में हैं, तो मेहरबानी करें थोड़ा सा इन लोगों का इस ईद पे जरूर ख्याल करें। आज 21 रमजान को मेरे अब्बा जी फौत हुए थे, आज के दिन, आज उनको 19 साल हो गए। अब 19 साल पहले मैं कहाँ था आप सोच सकते हैं। तो मैंने बड़े उनके जाने के बाद रातें भी देखी हैं, और मैंने उनके जाने के बाद बड़े कठिन मामलात भी देखे हैं। तो मैंने ये जायका चखा है, मुझे पता है कि ये जो गरीबी का और यतीमी का रंग होता है, इसकी असल शक्ल क्या है वो मैंने असल शक्ल देखी है। तो मैं इसके मद्दोजर से मैं वाकिफ हूं, मुझे इसका पता है। तो मेहरबानी फरमाए, आपसे मेरी ये दर्दमंदाना अपील है कि थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं जरूर तवज्जो कीजिएगा। रब करीम मेरी
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा जो काम करता दुनिया से जाएगा वही काम करता हुआ उठाया भी जाएगा। एक बंदा शराब के नशे में मर गया था, शराब ज्यादा पी ली, फेफड़े काम करना छोड़ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शराब में मर गया है। फरमाया माज़अल्लाह क़यामत में उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही हो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी में मौजूद है। एक सहाबी थे, वो हुजूर के साथ मैदान अरफात में पहुंचने में लेट हो गए। अपनी ऊंटनी दौड़ाते हुए तेजी से मैदान अरफात में पहुंचे और जुबान पे जारी था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये लब्बैक कहते कहते जा रहे, अचानक ऊंटनी से गिरे, गर्दन के बल इंतकाल हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कफन ना तो एहराम में ही लाओ। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, फरमाया इसे दफन कर दो, ये कयामत के दिन जब कब्र से उठेगा तो लब्बैक लब्बैक कहता हुआ ही उठेगा। जो बंदा जो काम करता दुनिया से जाएगा, बस ज़हन बना लो, जो करता जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत उमर नमाज पढ़ाते हुए दुनिया से गए थे तो कब्र से नमाज पढ़ाते निकलेंगे। हजरत बिलाल अजाने पढ़ते गए तो अजान पढ़ते हुए कब्र से निकलेंगे। हजरत उस्मान गनी दुनिया से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, जब शहीद किए गए तो कब्र से निकलेंगे तो कुरान पढ़ते हुए निकलेंगे। और फरमाया मदीने वाले महबूब दुनिया से उम्मत को याद करते हुए तशरीफ ले गए थे, जब मजार से निकलेंगे तो उम्मती उम्मती कहते हुए ही निकलेंगे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, परोड़ कर वो काली कमली आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। देखे ना, नाराज ना होइएगा। ताजर तिजारत का जिक्र घंटों करता है तो थकता नहीं, सियासतदान सारा दिन सियासत की बातें करते हैं तो थकते नहीं, तो आप कुरान पढ़ते हुए कैसे थक जाते हैं? तस्बीह निकालते हुए कैसे थक जाते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। मौत के लिए तैयारी करें। आप जो काम करते हैं ना, इंशाअल्लाह वही काम करते हुए दुनिया से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी हुजूर के तराने पड़े हैं, कयामत में भी तराने पढ़ते ही उठेंगे। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद कोलू अहमद मलींदे गुजर गई। तो तैयारी करें, असबाब उसके लिए बनाएं। आप बुखारी मुस्लिम देखिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि जब हम गारे सौर में थे तो काफिर जो थे ना, वो बिल्कुल गार के करीब आ गए। जिन लोगों ने गारे सौर देखी हुई है वो जानते हैं कि इस जानिब वो सुराख है गारे सौर का, जहां तक काफिर आन पहुंचे थे। तो फरमाते हैं कि काफिर बिल्कुल करीब आ गए। अब पोजीशन ये बन गई कि उनके पैर हमें नजर आने लगे, बिल्कुल सामने खड़े हैं, वो तलाश करते करते आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने बड़ी परेशानी के आलम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो हमें पकड़ लेंगे, अगर उन्होंने अपने पैर देखे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैंने चेहरा देखा तो हुजूर के चेहरे पर पूरा इत्मीनान था। मैंने बड़ी परेशानी के आलम में अर्ज की, हुजूर वो गिरफ्तार करने वाले पहुंच गए, बिल्कुल यानी बिल्कुल ही पहुंच गए हुजूर, ये पैर आ गए उनके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। कुर्बान जाऊं मदीने वाले महबूब के तवक्कुल पर। नबी करीम ने एक जुमला कहा, हुजूर बड़े इत्मीनान से फरमाने लगे, अबू बकर उन दो बंदों के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा उनका रब हुआ करता है? जिनके साथ तीसरा उनका रब हो तो उनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? इन्नल्लाह माना, फरमाया बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह की जात पर तवक्कुल, भरोसा, उसके फजल पर, उसके करम पर। देखे ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बाज लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं, डरते फिरते हैं, सहमे रहते हैं। और खुदा के बंदे, तेरा डर तुझे मारेगा, तेरा खौफ तुझे मार डालेगा, तेरा डर जो है वो तुझे कमजोर कर देगा। अगर तेरे अंदर कुव्वत है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, जो लोग रोब का शिकार हो जाते हैं वो चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और जिनकी कुव्वतें बाकी रहती हैं, जिनकी हिम्मतें बाकी रहती हैं, जिनकी ताकतें बाकी रहती हैं, वो जिस्मानी तौर पर तो जवान होते हैं, अल्लाह उन्हें रूहानी तौर पर भी जवानी अता फरमा दे। खुतबा ईद देने गए,
और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो? कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी हुई हैं। एक मस्जिद जाने की अलहदा है, घर पहनने की अलहदा है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल अलहदा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई अर्ज नहीं है, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई अर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर। लोग, जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है? लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब, क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में और पहनने की फुर्सत नहीं। सवेरे क्या पहनना है, शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट इकट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है, और तू गरीब है। तू बहुत बड़ा गरीब है, इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने। तो रास्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है? कोई अर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बता थे तो डॉक्टर कहते थे कुछ दिन आराम करें ठीक हो जाए। अब जो भी डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर उसे कहता है कोई काम करे ठीक हो जाएगा। सवेरे सैर करे आधा पौना घंटा, दोपहर को थोड़ा निकला करे। आपके वजूद को वर्जिश की जरूरत है, यानी आप सहल पसंद आराम बड़ा करते हैं, कुछ मुशक्कत करें ताकि आपकी सेहत ठीक हो। हालात बदल गए, कोई काम करने को तैयार नहीं। देखिए ये कैसी जिंदगी है रसूल करीम के खानदान की। कोई दुनिया में इतना गरीब इस मजमे में बैठा है। वैसे तो हर दूसरे आदमी का दावा है ना मैं बड़ा गरीब हूँ, लोग रो रो के दिखाते हैं और गुर्बत है भी, इनकार भी नहीं। लेकिन क्या कोई इतना गरीब इस महफिल में बैठा है जिसकी बेटी इतना काम करती हो कि हाथों पे छाले पड़ गए, मुशक्कत के साथ उसके हाथों पे निशान पड़ गए? है कोई इतना गरीब बैठा? बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करता हूं। कायनात की सबसे शान वाली बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो इतना काम करती थी कि हाथों पे छाले पड़ जाते। वो तो चक्की पीसती थी, आटा गूंथती थी, घर के अंदर सारे काम कर काज करती थी, लेपा पोती कर सब ड्यूटियां करती। आज क्या करते हैं हमारे बच्चे? किस बात के दुख है? हर तीसरे आदमी की बेटी ससुराल में दुखी है। मसलन क्या है उसे? सिर्फ ये है कि हमारा मिजाज इस तरह का है कि हम सहल पसंद है, हम बैठे हुए। मुझे दोस्त कहने लगे पीरों के बच्चे कोई इनकलाब में शामिल क्यों नहीं होते? मैंने कहा वो कैसे शामिल होंगे जिनके टिश्यू भी और उठाता है, इतने वजनी लगते हैं, जूते 2 बंदे उठाते हैं, गाड़ी का दरवाजा कोई खोलता है कोई बंद करता है। आप इनसे तवक्को करेंगे? इनको धूप बहुत ज्यादा लगती, इन्होंने हर जगह 4-4 एसी लगा रखे, ये इनकलाब बर्पा करेंगे? ये तो बेचारे सहम जाएंगे, डर जाएंगे। इनकलाब वो लोग बर्पा करते हैं जो सैयदना फारूक आजम की तरह अगर नींद सख्त आ जाए तो जमीन पर रोड़े भी पीछे हो तो वहां भी पत्थर का तकलीफ मिट्टी का तकिया बना के आराम करने लगे। आपको मुशक्कतों की आदत ही नहीं, आपका मिजाज ही नहीं, आपकी तबीयत ही नहीं, आप थोड़ा सफर ही नहीं कर पाते, आपको तकलीफ सहने की आदत नहीं है। तो सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान को, अपने घर को हुजूर ने मुशक्कत का दी। उनको वो वाली आसानियां सहूलियात नहीं दी, बल्कि उस वक्त जब बड़ी वुसअत आ गई, जब हजारों दिनार माले गनीमत में लोगों को मिलने लगे, उस वक्त भी बुखारी में हदीस मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं असर की नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल इतनी तेजी से घर गए कि ये मंजर पहले कभी नहीं देखा था। हम बड़े हैरान थे कि मसलन क्या हो गया, ना कोई पैगाम आया है ना किसी ने आके कुछ इतनी तेजी से हुजूर तशरीफ ले। तो कुछ ही देर के बाद करीम वापिस भी आ गए।
تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ماہر نفسیات ہے وہ مدینے والے معلوم، جو ذہن کی سطح پر سوال کبھی پیدا ہو سکتا ہے نا، اور صدیوں بعد پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی حضور نے پہلے ارشاد کیا۔ دین کیا کرتا ہے؟ آپ کو انشراح صدر دیتا ہے۔ جو بہت سارے لوگ معاذ اللہ خودکشی کی طرف رغبت کرتے ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، دین نہیں پڑھا ہوا۔ ہم جب مدارس میں پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اساتذہ، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ تھوڑا بہت دینی تدریس سے وابستہ ہیں، ہمارے اساتذہ نے کام کرتے ہیں، وہ عبارت پڑھتے ہیں تو کیسے اس عبارت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ پہلے خود اعتراض کرتے ہیں پھر خود جواب دیتے ہیں، خود سوال اور خود، یعنی جو کبھی کسی شاگرد کے ذہن میں بات اٹھنی ہے اس کو آج تجاری کرا کے بھیجو۔ آج دین کیا کرتا ہے؟ آپ کی تسلی کراتا ہے، آپ کی ذہنی آسودگی کا باعث بنتا ہے، آپ کی نفسیات میں کوئی چیز ایسی نہیں رہتی پھر جو آپ کو پریشان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفسیات بڑے قریب سے معقول سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ نے مخلوق کا رسول بنایا ہے۔ تو سرکار واپس آ گئے، اب لوگوں کے ذہنوں پر سوال ابھرا ہوا تھا کہ حضور اتنی تیزی سے کیوں گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہو کہ میں اتنی تیزی سے گیا، اتنی تیزی سے کیوں آیا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ بالکل سوچ رہے ہیں۔ تو محبوب فرمانے لگے گھر میں نہ کچھ سونا آیا تھا، میں نے سارا بانٹ دیا، تو نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا ایک ڈلی، ایک ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا، میں نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے، فوراً وہ بھی جا کے اللہ کے رستے میں خیرات کر۔ گھر میں اتنا بھی مال پڑا نہیں رہنے دینا چاہتا ہوں۔ آپ سنت اور شریعت کے اس زاویے کے انداز میں ذرا اپنے گھر کو مرتب کر کے تو دیکھیں۔ وہ جی لوگ فخر سے بتاتے ہیں، وہ کہتے نہیں میں نا جی وہ گھر میں کل مرضی کی چیز نہیں پکی ہوئی تھی تو میرے بچے نے موبائل توڑ دیا، تو میں نے کہا یہ فخر والی بات ہے؟ یہ آپ بڑا ذوق سے سنا رہے ہیں کہ میں نے بڑا لاڈلا رکھا ہوا ہے، تو جی زندگی میں مشقت آ گئی تو کیا کرے گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی فاقے آ گئے تو کیا کرے گا؟ یہ ناز کے ساتھ آپ سنا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، چلے یہ بات دل لگی والی بھی ہے اور سمجھنے والی بھی ہے،